عرض سلام و ادب بیننده‌های عزیز و ارجمند مخلصان بازی فوتزال گزارش مستقیم ما از مجمع ورزشی کمیته اندوز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از شهر دوشنبه منظور شما می‌گردد از بازی دور 15 چمپیونات مملکت بین دسته‌های سوپرلیگا و امروز دسته امانت بانک در رقابت امروزه در این دوره مسابقه مس تیم سورو رو قبول خواهد کرد. هر دو دسته از شهر دوشنبه و هر دو تیم حالا برای به دست آوردن نتیجه خوب البته مثبت میانی هم رقابت خواهند کرد و البته پیشگویی ها خیلی هم زیاد هستند در مورد این بازی، مخصوصا امروز شاید افضلیت دسته امانت بانک زیادتر هم باشد به خاطر آن که چند تن از بازیگران اساسی دسته سورو کمپانیا بنابر سبب جراحت داشتن در دیدار امروز اشتراک ندارند و البته آنها بازیگران اساسی این تیم هستند، از جمله دلشد سلاموف، فیضعلی سردارов، بختیار سولیف، نکروز علی محمدов و همچنین باز چند نفر دیگر و چند بازیگر هم حالا با جراحت بازی خواهند کرد امروز. به هر صورت امروز خیلی گفته میتوانیم که امانت بانک شانسی بسیار خوب دارد. ما امروز برخورد دو مربی رو میبینیم که در حیط دسته ملی فوتزالی تاجیکستان فعالیت میبرند، پیرو واحدوف و شمشاد نیتبکوف، یکی سرمربی تیم ملی فوتزالی کشورمان است و یک دیگر یاردمچی سرمربی است. به این خاطر این دو نفر امروزها تماشاگران عزیز دسته های رو روبری دارند که در سوپرلیگای کشور حالا تلاش میکنند و ما اکنون میبینیم که کدام دسته در این دوره مسابقه میتواند غلبه به دست آورد. خب حالا اگر به جدول مسابقه متوجه شویم، اونجا البته نتیجه ها دیگر هستند و ببینید استقلال بعد از پیروزی که در دور 14 با حساب 8-1 داشت بر تیم پایتخت با 38 امتیاز در جای اول است. سورو هم در همون دوره مسابقه با حساب کلان 10-6 بر استرافشان پیروزی به دست آورد و آنها همین حالا 32 امتیاز دارند و پای هم جایگیر هستند. امانت بانک با حساب 14-3 سمندر رو مغلوب نمود، همین حالا در زینه سوم جدول قرار گرفته است و با کسب 27 امتیاز. خب این بازی است بیننده عزیز که تا یک اندازه هیچ چیز رو در جدول مسابقه حل فصل نخواهد کرد، با استثنای آنکه دسته ها باید تلاش کنند بین هم برای به دست آوردن نتیجه خوب. گذشته از این در مرحله پلی آف که چند سال می شود در چمپیونات تاجیکستان این چیز رایج است بین دسته های سوپرلیگا در کشور. خب دسته اول با تیم چهارم بازی میکند در پلی آف و دسته دوم با سوم، یعنی در مرحله پلی آف سورو کمپانیا با تیم امانت بانک روبرو خواهد شد، اونجا رفتن به فینال و برای عنوان قهرمانی مبارزه بردن است. برای همین استقلال در مرحله پلی آف با استرافشان رقابت خواهد کرد، پایتخت و سمندر از ادامه مسابقه بی‌نصیب خواهند موند. امروز با دستمزد کاپیتانی در دسته سورو خوشوقت ایسویف هنرنمایی خواهد کرد. داوری بازی رو هم حالا برای شما معرفی خواهیم کرد که امروز بازی را سهراب ستارов داوری میکند، داوری خوبی فوتزالی کشورمان و باور داریم که در سطح بلند او این بازی را حکمی خواهد کرد. خب حیث دستا رو برای شما معرفی نکردیم تماشاگران عزیز، بیایید معرفی میکنیم. تیم میزبان امانت بانک با پیرانهای سبز و شورت‌های سفید بازی میکند و دسته سورو کمپانیا با لباس‌های بنفش رنگ حالا رقابت خواهند کرد. خب صدای اشتراکی داور سهراب ستارов از آغاز رقابت امروزه میانی دستای امانت بانک و سورو کمپانیا صدا میدهد. خب دروازه‌بان دسته سورو بیاید سر اول پنجگانه این تیم رو برای شما معرفی میکنیم. رقم 23 مرادالله علیقولov است، رقم 20 امید خوزیف، رقم 8 کاپیتان دسته ایدیبوی علیموف، رقم 9 فرید نعمتov و رقم 55 صابرجان
Гуляков. Ин панҷгонаи аввали дастаи Соро дар бозии имрӯза сармураббии тим Шамшод Ниятбеков аст. Хуб, ҳайти дастаи Соро компания дар бозии имрӯза Хушвақт Исоев рақами 2 дарвозабон капитани даста, рақами 7 Муҳаммад Раҷабов, рақами 6 Идрисёров, рақами 14 Насим Шарипов, рақами 17 Самандар Ризомов. Ин панҷгонаи аввали дастаи Соро компания дар бозии имрӯза. Фирӯз Бузмуҳаммадов, Муҳаммад Шарипов, хуб боз чанд бозингари дигар дар ҳайати бозингарони захиравии ин тим қарор доранд. Аз ҷумла онҷо Муҳсин Муҳаммадзода ва Муҳаммад Гереванд қарор доранд. ҳоло аввалин имконият барои Соро ба ҳисоб дар дақиқаи дуюми рақобат кушода мешавад. Самандар Ризомов, бозингари рақами 17 дастаи Соро компания, ҳисобро дар бозии имрӯза боз кард ва муваффақ шуд барои шудани ҳисоби бозӣ 1-0 дар оғози рақобат. кори футзал бозори бозингарони дастаи футзали Соро компания омад кард ва онҳо тавонистанд ҳисобро боз кунанд. Акнун аксул ҳамлаи дастаи Амонатбонк барои мо шумо нишон дода мешавад ва мебинем ки чӣ гуна ҳамлаҳои онҳо анҷом мешавад. ҳоло бо ту бозингари рақами 8 ва як зарбаи бисёр ҳам хуб аз ҷониби Умед Хузиев ва дарвозабон ин вазъиятро бартараф кард. Хушвақт Исоев ва ҳамлаи ҳарифро барбод ҳам дод. ҳоло аз маркази майдон бозам ҳамлаи бозингарони дастаи Амонатбонк, бозингари рақами 8 инҷо талош мекунад. Капитани даста буд Идибой Алимов ва довар ишора мекунад ки зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бозингарони тими Амонатбонк. Хуб, албатта набудани 4-5 бозингари асосӣ дар ҳайати дастаи Соро компания хоҳем нахоҳем таъсирашро мерасонад. Имрӯз ин бозингарон дар толор қарор доранд, аз ҷумла Дилшод Саломов ва Некрӯз Алимаҳмадов дар ин толор ҳастанд. Ман фикр мекунам коргардон бо даст додани имконият онҳоро барои мо шумо нишон хоҳад дод. ҳоло зарба аз ҷониби Фариду Нематов анҷом дода мешавад, вале туб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мегардад ва аз хатти дифо сар карда бозингарони Соро ҳоло ба ҳамлаи худ оғоз мекунанд, вале ҳамлаи онҳо бенатиҷа ба поён мерасад. хуб, мо хуб медонем ки рӯзҳои наздик мусобиқаи мавсими қаҳрамони Тоҷикистон байни дастаҳои Суперлига ба поён мерасад, бинандои азиз, ва албатта таътил фаро мерасад дар мусобиқоти қаҳрамони кишварҳои ба футзал ва боз дар ин миён мусобиқаҳои мавсимӣ сурат мегирад. Имконият барои дастаи Соро ва Муҳаммад Раҷабов беҳтарин шонси голзаниро аз даст дод. Беҳтарин фурсат буд ки ӯ ҳисобро дар дидори имрӯза афзун кунад. ҳоло як зарбаи хеле ҳам сахт аз роҳи дур ва ин бозингари рақами 6 буд Идрисёров, аммо зарбаи ӯ хато меравад ва ҳамин тавр ҳамлаи дастаи Соро компания бенатиҷа ба поён расид. ҳоло буту босам бозингарони дастаи Амонатбонк ва паси Умед Хузиев аз бозингарони тими Соро нагузашт. Идибой Алимов, Фариду Нематов, пас ба канор, Умед Хузиев ҳамла идома мекунад ва бисёр як имконияти хуб. хуб, назар ба бозиҳои дигар бинандои азиз, дар толор мухлисон хеле кам ҳастанд. Акнун мо шумо Дилшод Саломов ва Некрӯз Алимаҳмадовро мебинем ки ҳоло ин бозиро тамошо доранд бинандои азиз ва ин ду нафар бинобар сабаби ҷароҳати доштаашон дар дидори имрӯза иштирок карда наметавонанд, яъне ба Соро компания кӯмак расонида наметавонанд. Албатта бозӣ муҳим, бозӣ бисёр пурпечутоб, хеле мушкил хоҳад шояд барои дастаи Соро компания дар пеш аст. Ин рафтан ба финал бисёриҳо ҳадс мезананд. ҳоло голи дуюм Насим Шарипов дар дақиқаи сеюми рақобат ҳисобро 2-0 мекунад. дар дидори имрӯза бисёр ҳамлаи хуб ва ҳамин тавр шогирдони Пайрав Воҳидов тавонистанд баъд аз як аксул ҳамла дарвозаи Муртулло Алихуловро рахна кунанд. 2-0. хуб, мо гуфтем аз ҳамон бозӣ мушкил
این شاید رفتن به فینال است، فینال سوپرلیگا و بسیاری‌ها حدس میزنند که استقلال و سورو کمپانی حتما برای عنوان قهرمانی مبارزه میبرند. البته بی یگان شک و شبهه این دو دسته دعواگر هستند. امسال برای عنوان چمپیونی نظر به سالهای پیش استقلال پرقوت‌تر شده است و سورو هم مثل پیشینه بازیگران بهترین تیم ملی را در ترکیب خود دارد و برای همین البته فینال با اشتراک این دو دسته زیب و زینتی دیگر خواهد داشت، یعنی ارزنده هستند این دو دسته که در فینال بازی کنند و برای عنوان چمپیونی تلاش کنند. ما با هر دو دسته برابر می‌خواهیم و هرچند حالا در پیش بازی‌ها هست، مخصوصا بازی در نهایی ما گفتیم پلی آف که حتما اونجا سورو با امانت بانک و استقلال با استرافشان نیرو می‌سنجند. حالا ادامه حمله با اشتراک بازیگران سورو به نتیجه و سه بازیگر دسته امانت بانک حالا با عکس الحمله میروند. بسیار وضعیت خوبی گلزنی ولی خوشوقتی سویف اینجا موفق شد، اما بعداً توپ وارد دروازه سورو کمپانی میشود. امید کوزیف حالا حساسیت رو در بازی امروز نگاه داشت 1-2 و بعد از اون که فشار آورده شد به دروازه‌بان دسته سورو کمپانی حسابی بازی تغییر یافت. ما لحظه تکرار رو انتظار هستیم که چگونه در این لحظه دفاعگری دسته سورو کمپانی نتوانست موفق شود برای برطرف کردن این فرصت. خب به هر صورت بیننده عزیز ما دو لحظه تکرار رو انتظار هستیم. امیدوارم ولو در لحظه هایی که در این بازی کمی توقف می شود ما حتما این چیزها رو خواهیم دید. حالا بیاید با عکس الحمله دسته سورو کمپانی متوجه بشوید و میبینیم که چگونه بازیگران دسته امانت بانک حمله خود را انجام میدهند. خب مهم نیست، مهم حالا ما سه گل رو دیدیم و از حمله های خوب بازیگران استفاده کردند و موفق شدند. بازیگزاری خوبی امید خوزیف، بویلیموف، پاس به کنار گولیاکوف، خوزیف، خب از کناری میدان بازیگر رقم 10 دسته امانت بانک میخواست حمله خود را انجام دهد اما موفق نگردید. به هر صورت اوت است برای آنها و صدای اشتراک داور از چی بود؟ از سریناف. حالا پرتاب انجام داده می شود. خوب سریناف بازی را وارد شد و یک ضربه از راه دور. خب در حیف دسته سورو اینجا محمد شریف با میدان اومد، تحت رقم 8 بازی میکند. خب بازیگر رقم 8 لیگیونری دسته سورو کمپانی محسن محمد زاده. یک امکانات دیگر و حساب 2-2 دقیقه ششمی رقابت فیروز سنگوف سابق بازیگری دسته سورو کمپانی این گل را جشن میگیرد به خاطر آنکه چند سال در حیط دسته سورو هنرنمایی میکرد و این سال در حیط دسته امانت بانک بازیگری رقم 11 بسیار خوب بسیار عالی و سنگوف هم از قطار بازیگران نوبت‌پای بود. از کرسی توتی به میدان آمد. بالا در برابر او ما سلطان میرزویف رو میبینیم بازیگر رقم 44 دسته امانت بانک و هر دو مربی هم حالا ترکیب ها رو نو کردند و این تا یک اندازه میتواند مهم باشد برای هم سورو و هم دسته امانت بانک. خب 4 گل رو ما الکی دیدیم بیننده عزیز، 4 گل در آغاز رقابت و این معنی اون رو دارد که ما امروز بازی پرگل رو با اشتراک دسته ها خواهیم دید. خب یک چیزی دیگر اون است که در زمان اساسی دسته سورو امروز در حیات نیست و او لیگانر بود، لیگانر ایرانی این دسته که قبل از انجام موسم امسال ترک تیم کرده است و البته من فکر میکنم اگر این چیز با رهبریت دسته سورو کمپانی حل و فصل نشده باشد این بسیار یک چی میگن یک حالت غیر ورزشی غیر کسبی از سوی بازیگر است. یک حمله دیگر از جانب سورو و محسن محمد زاده
легионер ایرانی دسته سورو از مسافه دور توپ رو بعد در این دروازه امانتبانک روان میکنند و حساب رو 3-2 میسازند. خوب بیننده عزیز، گفتیم اگر رفتنی دروازه‌بان حل فصل نشده باشد تا یک اندازه بسیار خوب نیست برای دروازه‌بان که در نیمه راه دسته رو میماند و از این تیم میرود. حالا سورو من فکر میکنم با اون که 2 گل سر داد نیاز دارد در بازی‌های مشکل‌تر و مخصوصا مقابل استقلال شاید با یک دروازه‌بانی با تجربه، برای همین برای سورو بنیاد دشوار میشود در بازی آینده. خب برخوردی بازیگری دسته سورو و امانتبانک فریدون نعمتов اندکی осеб گرفته است و حالا از جای برخاست و میتواند بازی رو ادامه دهد. رизомов، شریپов، محمد شریپов. اینجا 2 نفر شریپов هستند، یکی نسیم شریپов، یکی دیگری محمد شریپов. 3-2 دسته سورو کمپانیا پیش صف است. البته سالهای اخیر ما میبینیم که در مسابقه قهرمانی کشور دسته های فوتزال شمارشون کمتر هم هست نظر به اون مسابقه های هوسکاری که در شهر دوشنبه برگزار میشه در دیگر مناطق کشور. هرچی زودتر باید شماره دسته ها رو بیشتر کرد. مخصوصا ببینید که امانتبانک امسال تصمیم گرفت که در سوپرلیگ کشور بازی کنند. این بسیار یک اقدام خوب است و مخصوصا برای این بانکی دولتی یک تبلیغ بسیار خوب می شود که اونها در سوپرلیگ بازی میکنند و به این وسیله میتوانند تبلیغ شوند توسط وسایل اخباری و توسط شبکه‌های اجتماعی. حالا ادامه حمله دسته امانتبانک، فرصت برای آنها. سنگوف یک امکانیت خوب را برای سلطان میرزویف به میان آورد اما به توپ رسیدن نتوانست. بازیگری رقم 44 دسته امانتبانک و آنها میتوانستند حالا حساب رو 3-3 کنند ولی سلطان میرزویف موفق نشد به توپ رسید. و گذشته از این امانتبانک باز چند بازیگر خوب رو هم به خود جلب کرد، شاید اونها رو با جای کار تامین کرد. این بسیار خوب است. ما میدونیم که عمری ورزشکار، عمری فوتبال بازیگری فوتزال خیلی کوتاه است، برای همین با این وسیله بازیگران میتونن جای کار پیدا کنند. گذشته از این گفتیم تبلیغ میشود این بانک خوب حالا پخش شده ایستاده است توسط شبکه. این یک تبلیغ بسیار خوب است برای امانتبانک و اگر میشد مثلا دسته های دیگر هم از بانک ها که اونها دسته های فوتزال دارند و سوپرلیگ مایل میکردند این بسیار امکانیت خوب میشد. مثلا در نظر دارم اوریون بانک، خوب در نظر دارم تیم فاویلون والا یک وضعیت خفناک، در نظر دارم تیم دیناموی وزارت کارهای داخلی که اینها از جمله دسته های موفق است، یا مثلا تیم بانک ملی. اگر این 4 دسته به سوپرلیگ جلب شود من فکر میکنم چمپیونات ما یکی از بهترین چمپیونات ها میشود و حتی رقابت پذیری برای شامل شدن با تیم ملی باز هم زیادتر میگردد و البته باید جلب کرد دسته ها رو برای اشتراک در چمپیونات مملکت. محمد شریپов، سمندر رизомов، دو بازیگری دسته امانتبانک الکی عوض شدند و در هیئت دسته سورو هم بازیگران عوض کردند. حالا ادریس یارов با میدان آمد بعد از چند دقیقه استراحت کرد. ادامه حمله امانتبانک و توپ از میدان بیرون می شود. رизомов. البته سورو کمپانیا دو سه هیئت خوب دارد، برای همین ببینید 4 بازیگر اساسی نیستند. فیضعلی سردارов، دلشод саломов، نیکروزعلی محمدов، همچنین بختیار سولیев. اینها اگر گوییم 4 گانه اول هستند خطا نمیکنیم. 4 بازیگر اساسی ولی ببینید باز 4 بازیگر در میدان و باز چند نفر دیگر در کرسی احتیاطی انیخته 3 نفر اگر خطا نکنم. با هر صورت بسیار خوب هم هست. ادامه حمله با اشتراک بازیگران دسته سورو و محمد شریپов.
як фурсат дошт. Ёров. Ризомов. Ёров бисёр хуб бозӣ мекунад. Муҳаммад Шарипов ва ту бо як расиш ба бозигари рақами 66 дастаи Амонатбонк аз майдон берун мешавад. 55 агар 66 аст. 55. Собирҷон Гуляков. خب بالا 10 دقیقه سپری شده است. بیننده عزیز ما شما رو دقیقه خیلی زیاد در پیش است. سانگاف ولی تا انجام موفق نشد. ادامه حمله دسته سارو رو میبینیم. ضربه از راهی دور و باز هم بی نتیجه. خب در این دوره مسابقه بیننده عزیز بازی‌های دیگر هم صورت میگیرند از جمله سمندر با پایتخت همین حالا بازی دسته ها جریان دارد در شهر ترسونزاده و استرافشان با استقلال بازی در استرافشان همین حالا برگزار می شود. ساعت 16 معین شده است و فکر میکنم بسیار بازی جالب خواهد بود. چند پیشتر ما گفتیم تیم ملی بازی داشت در رقابت‌های انتخابی جام آسیا که اونجا محض بازیگران سورو همون در همون رقابت جراحت گرفتند و ما خوب میدونیم که چگونه دسته ما برآمد کرد در مقابل میانمار که با حساب 3-0 تیم ملی ما پیروزی به دست آورد. خب در مقابل تیم فلسطین با حساب 6-1 و در مقابل هندوستان با حساب 6-3 با 9 امتیاز دسته ما به مرحله نیمه جام آسیا رفت. خب حالا باز یک امکانات دیگر بود برای تیم سورو، اما سمندر ریزوموف ضربه را وارد دروازه کرده نتوانست. بهترین شانس بود و در قطار 15 دسته بهترین آسیا تیم ما گفتیم با جام آسیا بود. ماه اپریل اگر خطا نکنم مسابقه قهرمانی آسیا در کشور تایلند در شایگری تایلند نفترش برگزار می شود و فکر میکنم در دوام تنفسی که در فصل زمستان هست برای تیم ملی ما حداقل باید بازی‌های سنجشی آمادگی‌های خوب راه اندازی شود و ما توانیم که آنجا به مقصد خود رسیم راحت به جام جهانی فوتزال. البته با این وسیله می شود، یعنی با دست آوردن نتیجه های خوب در جام آسیا. برای همین حالا قدرت می رسد، بازیگران خوب هستند و تنها آمادگی را پرقوت کردن لازم است. ادامه حمله از سوی بازیگران دسته سورو پس به کنار بود با محمد رجبوف، اما توپ از میدان بیرون گردید. ادیبوی علیموف حالا توپ را از عقب بازی می دارد و در میدان باز گیلند وند بازیگر رقمی 72 دسته سولو کامپانیا محمد گریوند. امید قضیف و فریدون نعمتوف با هر دو بازیگزاری کردن خواستند و همون به نتیجه. گولیاکوف قضیف توپ از میدان بیرون می شود. ادامه حمله با اشتراک بازیگران دسته امانتبانک و خوشوقتی سویف ضربه زده گولیاکوف را برگردانید. حالا ادامه حمله دسته سورو. نسیم شریپوف، یوروف، محمد
محمد رجبов و بهترین شانس بود و بهترین فرصت برای محمد گیرانوند که این بازیگر میتوانست دروازه دسته امانت بانک رو رخ نکنه اما موفق نشد. محسن محمدزاده ضربه او ولی توپ خیلی بلند از دروازه بیرون شد. محمد رجبов گزارش از یک نفر دوم رو فیلم میده، سه نفر رو فیلم میدهد اما مرود علیقولov توانی ضربه بازیگر رقمی 7 دسته سورو رو برگرداند. حالا دروازه‌بان دسته امانت بانک اندکی آسیب گرفت. بیننده عزیز شاید ضربه بر روی او زد، بسیار ضربه سخت بود، بسیار مشکل بود برای مرود علیقولov و حالا میبینیم دروازه‌بان امانت بانک اندکی آسیب دارد با کمک طبیبون به نظرم نیاز دارد. نه صحت و سلامت از جای بر میخیزد مرود علیقولov و حالا بازی را ادامه خواهد داد. شمشاد نیتبеков در екранҳои мо шумо сармураббии дастаи амонат бонк. Фардин Нематов Яков ба ӯ иҷоза намедиҳад Муҳаммад Геранванд. Шарипов توپ در اختیار بازیگران سوراب. نسیم شریپов و یک ضربه خیلی هم سخت از سوی بازیگر رقم 72 دسته سوراب ولی خطا می رود این ضربه. نسیم شریپов ادامه حمله دسته امانت بانک ولی خطا صورت میگیرد. حالا فرصت برای دسته سورا، بسیار موقعیت خوب، ضربه و گل. محسن محمدزاده حساب را 4-2 میکند. در دقیقه 16 رقابت به زدن گل دست یافت و امروز 2 مرتبه محسن محمدزاده مؤلف گل می شود. Gulyakov ادامه حمله دست امانت بانک. امید کوزیف بسیار ضربه سختی و اکنون ضربه کنجی به فایده دسته امانت بانک. وقت خیلی کم باقی مونده است، خیلی و خیلی کم.
партоби хеле баланд. идомаи ҳамлаи дастаи Амонатбонк. Итибои Алимов аз канори майдон. Гуляков. ва тӯб аз майдон берун мешавад. беҳтарин имконият буд барои бозингарони Амонатбонк. идомаи ҳамлаи дастаи Соро ва ба тӯб Идрис Ёров расида натавонист. партоб аз аут бенатиҷа. се бозингари дастаи Соро дар ҳамла нагузашт паси Самандар Ризомов. Гуляков. Идрис Ёровро фиреб дод Собирҷон Гуляков ва паси Дибой Алимов ба Фариду Нематов андаки хато. идомаи ҳамлаи дастаи Амонатбонк бинандаи азиз. Гуляков. аксари бозингарони дастаи Амонатбонк таҷрибаи бозиро дар айти дастаи Соро доранд. аз ҷумла Фирӯзсангов гуфтем, Гуляков, Умед Қузиев дар Сипар бозӣ мекард чанд сол. хоб Фариду Нематов. идомаи ҳамлаи дастаи Амонатбонк. Фирӯзсангов тӯбро гирифт аз пои бозингари дастаи Соро Идрис Ёров, вале баъдан боз тӯбро аз даст дод. ин ҳоло партоби хеле баланд, вале бенатиҷа ин ҳамла ба поён расид. боз дигар мавҷи дигари ҳамлаи дастаи Амонатбонк аз марказ. Гуляков ва тӯба аз майдон берун мешавад. идомаи ҳамлаи дастаи Амонатбонк ва тӯб ба дасти бозингари тими Соро мерасад. инҷо пеналти таъин мекунад ба дарвозаи дастаи Соро. довар Сурум Сатторов. ҳоло давом мекунанд бозингарони Соро ки инҷо бояд довари дигар, довари канори ин лаҳзаро медид. ба ҳар сурат довар Сурум Сатторов ба қарори худ устувор аст ва зарбаи пеналти таъин мекунад. зарбаи пеналти 6 метра ба дарвозаи дастаи Соро Компания. ҳоло зарбаро ки иҷро мекунад Собирҷон Гуляков ва дарвозабони вазъ мешавад дар айти дастаи Соро. Фирӯз боз Мамадов ба майдон бармегардад барои гирифтани зарбаи пеналти. инҷо бозингарони дастаи Соро ҳоло эътироз мекунад. ба Муҳаммад Шарифов корти зард нишон медиҳад Сурум Сатторов. Гуляков. ҳоло биёед мебинем зарбаи ҳисоби Гуляков ва ҳисоб 3-4. дар дақиқаи 19-уми рақобат Собирҷон Гуляков ҳассосиятро
нигоҳ медорад ва туби сеюми дастаи Амонатбонкро ба дарвозаи Соро Компания мезанад. даъво аз сӯи бозигарони Соро ҳоло ҳам идома дорад бо доварон. пас ба канор Идрисёров. партоби хеле хуб ба Муҳаммад Раҷабов. ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Соро. партоб вале ба тӯб Идрисёров расида наметавонад. бисёр имконияти хуб. Сангов, Мирзоев, ҳамларо мебинем бо иштироки бозигарони тими Амонатбонк, вале боз ҳам бенатиҷа бинандаи азиз. партоби хеле баланд. Фирӯз Сангофанда ки осеб гирифтааст ва фикр мекунам он қадар ҷиддӣ нест. осебиё метавонад бозиро идома диҳад. идомаи ҳамлаи дастаи Соро Компания. зарбаи дигар ва ҳисоб 5-3. Самандар Ризомов дар ҳисоби он ду тӯб дар қисми аввал аллакай сабт мешавад. ду тӯб ба номи ӯ, ду тӯб ба номи Муҳсин Муҳаммадзода. ва бисёр фурсати хуб буд ки Ризомов тавонист ба задани гол даст ёбад. انجام میرسد بیننده عزیز با حساب 5-3 قسم اولی رقابت با فایده دسته سورو کمپانی جنبش می شود. ما شما رو در پیش قسم دومی دیدار انتظار است. بازی بسیار خوب، بسیار جالب و فکر میکنم بعد از چند لحظه برمیگردیم به نیمه دومی رقابت. با ما باشید. ассалому алайкум бинандагони азиз. ширкати лоттои миллӣ бозии навбатии худро эълон мекунад. дар бозии навбатӣ 12 адад хонаи истиқоматӣ
ки ба задани гол даст ёфтанд дар нимаи аввали рақобат. Хуб, қисми дуюм шурӯъ шуд. Ҳоло иштибоҳ аз ҷониби Мурод Алиқулов, Муҳаммад Раҷабов ӯро фиреб дод, вале то анҷом ҳамларо идома дода натавонист. хуб, метавонем ҳоло шуморо бор дигар бо ҳайатҳои дастаҳо ошно кунем, махсусан панҷонаи аввали тимҳо. Амонатбонк ҳоло дар дарвоза Мурод Алиқулов таҳти рақами 23 аст. хуб, Умед Хузиев таҳти рақами 10 дар майдон. як вазъияти хавфнок ва бубинед чӣ гуна зарба бо гол анҷом мешавад ва дарвозабони дастаи Амонатбонк наметавонад зарбаи Муҳаммад Геревандро баргардонанд. бисёр ҳамлаи хуб дошт, ҳисоб 6-3 мешавад ва акнун мебинем бинандаи азиз ки чӣ гуна Мурод Алиқулов натавонист муваффақ шавад. бисёр ҳамлаи хуб, зарба хеле ҳам сахт ва ҳатто дарвозабон тӯбро шояд надид дар ҳамин лаҳза ки зарба бо пои чап равон шуд. хуб, Мурод Алиқулов дарвозабон гуфтем, Умед Хузиев дар майдон, Этибои Алимов, Фаридун Неъматов ва Собирҷон Куляков. ҳамин ҳоло дар майдон мо албатта ки Собир Куляковро мебинем, Фирӯз Санговро мебинем, Фаридун Неъматов ва Куляков. Умед Хузиев ҳоло дар ҳайати аввал нест. инҷо ҳоло Умед Хузиев аст. Умед Хузиев, бинандаи азиз, бозингари рақами 10 ӯ дар ҳайати аввал ҳаст. танҳо Идибой, капитани даста, нест ҳоло. хуб, ҳайати панҷгонаи аввали тими Сорокомпания, Хушвақт Исоев капитани тим аст, дарвозабон. хуб, дар майдон ҳоло ҳунарнамоӣ дорад Муҳаммад Гераванд, Насим Шарипов, Муҳсин Муҳаммадзода, Муҳаммад Шарипов. Сармурабби дастаи Сорокомпания Айра Воҳидов, Шамшод Ниятбеков аз тими Амонатбонк. ҳоло фишор меоваранд бозингарони Амонатбонк ба Муҳаммад Гереванд, пас ба марказ Шарипов ва инҷо бархурди легионери дастаи Соро ва бозингари тими Амонатбонк. корти сурх ба Умед Хузиев нишон дода мешавад. намедонам ба кадом хотир буд инҷо, шояд барои дашном ё барои чизи дигар. инҷо бисёр қарори аҷиб ва як бозингари дастаи Амонатбонк ҳоло аз майдон хориҷ шуд. шояд барои дашном буд, чунки лаҳзае ки ӯ дар майдон буд ҳеҷ иттифоқе наафтод. 4 дақиқаи сипарӣ мешавад аз оғози қисми дуюми бозӣ. бинандаи азиз, идомаи ҳамлаи тими Сорокомпания, Муҳаммад Шарипов ва Мурод Алиқулов ин зарбаро бармегардонанд. Фирӯз Сангов дар танҳои ҳоло ҳамлаи дастаи Амонатбонкро идома медиҳад ва зарба ҳам зад, аммо зарбааш аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд.
як зарбаи дигар аз ҷониби муҳсин муҳаммадзода ва он ҳам бенатиҷа. хуб ҳоло нафари чорум ба майдон омад ё на дар дастаи Амонатбонк, чунки баъд аз 2 дақиқа бояд ҳатман ворди майдон шавад. 2 дақиқа ҳам нашудааст, ба ҳамин хотир довар ҳоло иҷоза надод. ҳамлаи бозингарони дастаи Сором, зарба аз паҳлӯи дарвоза берун шуд. партоби Мурод Алиқолов дақиқ ҳоло ба Фирӯз Сангов. ва муҳсин муҳаммадзода ҳоло тӯбро гирифт. ҳамлаи бозингарони дастаи Амонатбонк Гуляков ва ӯ натавонист дарвозабони дастаи Сором хушбахт Исоевро фиреб диҳад. ҳамлаи бозингарони тими Соро идома мекунад ва Муҳаммад Шарипов ҳисобро 7-3 менамояд. акнун нафари чорум дар дастаи Амонатбонк ба майдон омад. бубинед чӣ гуна бозигузорӣ буд аз сӯи бозингарони Сором ва Муҳаммад Шарипов тӯбро ба даруни дарвоза равон кард. хуб, Файзали Сардоров дар экранҳои мо шумо бинандаи азиз, мо гуфтем бинобар сабаби ҷароҳат имрӯз дар ҳайат ба ҳайати дастаи Сором дар бозии имрӯза ҷалб нашудааст. идомаи ҳамлаи дастаи Сором ва як зарбаи хеле хавфнок. бозингарони асосии дастаи Сором иваз шуданд. Муҳаммад Герандванд, Муҳаммад Шарипов ва Муҳсин Муҳаммадзода. Ба майдон Идрисёров, Муҳаммад Раҷабов ва боз як нафари дигар Самандар Ризомов ворид шуд. ҳоло Ризомов зарба мезанад аз масофаи дур, аммо зарбаи ӯ ба пои бозингарони Амонатбонк бармехӯрад. Сором, Ёров, Насим Шарипов ва агар тавассути паст бозӣ мекард Идрис Ёров, ки онҷо Самандар Ризомов буд, бисёр хуб мешуд, аммо шояд Самандар Ризомовро надид. Идрис Ёров бозигузорӣ мекунад бозингарони тими Сором, вале боз ҳам бенатиҷа. Хушбахт Исоев партоби хеле баланд ва тӯб рост ба дасти дарвозабони дастаи Амонатбонк омад. инҷо Мурод Алиқолов ба пеш баромад ва тавонист хавфу хатарро бартараф кунад. ҳамлаи навбати дастаи Амонатбонк ва Хушбахт Исоев боз ҳам муваффақ мешавад. Султон Мирзоев боз дубора зарба зад ва дарвозабони дастаи Соро компания бисёр олӣ ҳунарнамоӣ кард барои бартараф кардани ин ҳамла. биёед бори дигар мебинем. ва зарбаи кунҷиёло буд, аммо он ҳам ба анҷом расид бидуни ҳеҷ як ҳамлаи хуб. Раҷабов Насим Шарипов ҳамлаи
навбати бозингарони тими Соро ва зарбаи Насим Шарипов бенатиҷа ба анҷом расид. Гуляков. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони Амонатбонк Фариду Нематов. Гуляков. Зарбаи Собир Гуляков, вале тӯб аз майдон берун мешавад. Идибой Алимов. Ризомов. Ёров. Гуляков. ҳамлаи бозингарони Амонатбонк ва зарбаи Фариду Нематов боз ҳам бенатиҷа. бир лаҳзаи такрорро мебинем. Фариду Нематов бисёр имконияти хуб дошт. ба ин ҷо тӯб бо як расиш ҳатто ба дасти бозингари Соро аз майдон берун шуд. ҳафт бар се бинандаи азиз бозӣ дастаҳо ҷараён дорад ва шумораи голҳои худро хеле зиёд карданд бозингарони тими Соро Компания ва як имконияти бисёр хуб буд барои бозингарони тими Амонатбонк. То ин дам бозингарони Соро Компания ба дарвозаи ҳарифон 98 тӯб заданд, аз ҳама зиёдтар ба истиснои ҳамин рақобат. аллакай 7 гол дар бозии имрӯза, дар умум 105 гол шуд. Ба 38 тӯб сар доданд, хеле зиёд. аз ҳама камтар Истиқлол гол сар додааст ба дарвозаи худ 14 тӯб. ва ҳоло бо 3 тӯбе ки сар доданд, шумораи голҳои сардодашудаи ин даста ба 41 то расид. камтар аст 10 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то поёни бозии даври 15-уми чемпионати мамлакат оид ба футзал миёни дастаҳои Амонатбонк ва Соро Компания. идомаи ҳамларо мебинем бо иштироки бозингарони Соро Компания, вале Мурод Алиқулов тӯбро дошта гирифт. Амонатбонк ва зарбаи Идибой капитани дастаи Амонатбонк хато меравад. Муҳсин Муҳаммадзода, Муҳаммад Шарипов ва партобаш баланд буд. агар заминӣ мешуд, ман фикр мекунам Насим Шарипов имкониятро хуб истифода мекард, вале партоби баланд анҷом дод. идомаи ҳамлаи дастаи Соро Муҳаммад Шарипов. фурсат ҳаст ва Мурод Алиқулов ин дафъа зарбаи бозингари дастаи Сороро бармегардонад ва гол.
ҳисоб 8-3. хетрики муҳсин муҳаммадзода дар бозии имрӯза. биёед мебинем ки чӣ гуна бозигузорӣ кардан. сарвалхуди муҳсин Насим Шарипов зарба зад, аммо баъдан тӯбро гирифт аз пои бозингарони Амонатбонк ва муҳсин бошад тӯбро ба даруни дарвозаи холӣ равон кард. ва боз як имконияти дигар инҷо Малакай. ҳисоб 9-3 шуд. бинандаи азиз, муҳаммад Герефанд тӯбро ба дарвозаи дастаи Амонатбонк равон мекунад. биёед бибинем аз маркази майдон тӯбро гирифт ва бо пои чап тӯбро ба даруни дарвоза равон кард. ин голи дуюми ӯ дар бозии имрӯз аст ва ҳисоб калон мешавад. 9-3. бисёр хаста шуданд бозингарони Амонатбонк, чунки бозингарони эҳтиётие ки бояд онҳоро иваз кунад ва ба тим кӯмак кунад дар баъд аз омадан аз курсии эҳтиётӣ дар ҳайати тим хеле кам ҳастанд. акнун як нафар аст. барои ҳамин барои онҳо бисёр душвор дар идомаи рақобат ҳунарнамоӣ кардан. ин бозингарони эҳтиётӣ соро ҳастанд. албатта ҳарчанд бозингароне ки иваз мешаванд 3 нафар ҳастанд, вале ба ҳар сурат ҳастанд бозингароне ки ҳоло метавонанд каме истироҳат кунанд ва боз ба майдон баргарданд бо нафаси тоза. фишори бозингарони Амонатбонк, вале бенатиҷа. акнун бозингарони соро компания ба ҳамла мераванд. Муҳаммад Шарипов дар марказ, муҳсин Муҳаммадзода. зарбаи бисёр сахт, вале Мурод Алиқолов ин зарбаро бармегардонад. бисёр зарбаи сахт зад. легионери дастаи соро ва зарбаи кунҷи аст оно. ва ҳисоб 10-3. дифоъгарони Амонатбонк амонро натавонистанд монеа шаванд ба Муҳаммад Шарипов, бозингари рақами 8. ҳамлаи бозингарони Амонатбонк бенатиҷа анҷом мешавад. دقیقه 14 بازی نزدیک شده است. بیننده از 6 دقیقه دیگر تا پایان این رقابت باقی میماند. فریدون نعمت‌اف ادامه میکنند از سوی بازیگران تیم امانتبانک. یک ضربه دیگر
تایم اوت گرفته میشد. حالا از سوی مربی دسته امانتبانک شمشاد نیتبکов و میبینیم که در این دقیقه تکنیکی او چی میفهموند با بچه‌هاش، ولی پیرو وحیدوف حتما دستور میدهد با بازیگران که باید چگونه هنرنمایی کنند. خب حالا رقابت ادامه خواهد کرد. در دقیقه باقی مونده میبینیم که چی حالتی به میان میآید و نتیجه چگونه جمع بست می شود. حمله بازیگران امانتبانک و پس بسیار خوب و گل بسیار زیبا از سوی بازیگران امانتبانک و توپ چهارم حالا تعلق دارد به اینجا ایتیبوی اولیموف نشان داده شد، ولی آنجا فریدون نعمتов بود. بیدبوردگر میبینیم سلطان میرزویف حرکت کرد، بعدم فریدون نعمتов یک نفر را فریب داد، با پای چپ ضربه را اجرا کرد و حساب 4-10. ادامه حمله امانتبانک. فیروسانگوف مرود علیخودوف گولیاکov سلطان میرزویف و اینجا خیلی قوی بازی کرد قبول محمد رجبوف بازیگر تیم امانتبانک. اکنون عکس العمل دسته امانتبانک را میبینیم. فریدون نعمتov گولیاکov سانگوف ریزاموف. حالا حمله دسته سورو است. محمد شریپov سانگوف. حالا فرصتی بسیار خوب برای دسته امانتبانک. اوت به نفع بازیگران تیم امانتبانک. مرود علیخودوف با بازی همراه می شود. یک ضربه از مسافه دور، ولی ضربه خطا. عکس‌العمل دست امانتبانک پس باید اجرا شود. فرصت بسیار خوب، اما گولیاکov توپ را خیلی تیزتر سر داد و این خاطر فیروسانگوف به توپ رسیدن نتوانست. ادامه حمله دسته سورا ادریسیارov ضربه میزند، اما ضربه او هم خطا میرود.
حمله دیگر از سوی بازیگران تیم سورا، ولی مراد علیقلوف این دفعه بسیار خوب بازی کرد برای برطرف کردن این حمله. عکس حمله دسته امانتبانک، 3 نفر این دسته در حمله و فرصت بود برای سلطان میرزویف اگر خطا نکنم. ببینید چگونه فردیان مختف پسی خوب داد با سلطان میرزویف، ولی خوشبختی سویف و پیش برآمد و این وضعیت رو برطرف کرد. ضربه خیلی هم سخت، ولی دروازه‌بان توپ رو داشته میگیره. کمتر از 2 دقیقه دیگر باقی مانده است تا پایان این واخوری. محمد رجبوف ادامه حمله سورا، محسن محمدزاده ضربه او و مراد علیقلوف این دفعه ضربه محسن محمدزاده رو برطرف میکنند. ادامه حمله دسته امانتبانک، ضربه کنجی برای تیم امانتبانک. گولیاکوف دقیقه آخرین در دیدار امروزه. حالا کاپیتان دسته امانتبانک ضربه دیگر و ضربه خطای گولیاکوف از راه دور. پرتابی دروازه‌بان هم چندان با مقصد موافق نبود. حالا ادامه حمله دسته سورا کمپانیا، محمد رجبوف و ضربه جریمه‌ای در ثانیه‌های آخری رقابت. ضربه خیلی هم سخت و همینطور وقت به انجام میرسد. بیننده عزیز، با حساب 10-4 تیم سورا کمپانیا در بازی دور 15 چمپیونات مملکت پیروز می شود بر دسته امانتبانک و همینطور با 32 امتیاز موقعش را در زینه دیوم مستحکم می کند. امانتبانک همون را در زینه سیوم قرار گرفته است. بابا خالمرزاده و جمعی همکاران بودیم که این بازی را مستقیما برای شما طرفداران یا هواداران فوتزال پیشکش کردیم. تا گزارش این من بعد صحتمند و پیروز باشید. خیر.